2026 एडिसि चंबारिनि साल साख्लायरोखा इलेक्शन कमिशन एप्रिलनि चिथाम सालमारिबो एडिसि चंबारि खालायना बागै साल साख्लायजाखा फियाबा चंबारिनि बागै जे साल साख्लायजाखा आ साल सोलायना बागै कयखा प्रधान समाजपति र तामनि हिनबा बिसे बुरुम बुरुम एप्रिल चिथाम सालमारिबो बिजुनि सिमि चेंगै बैसु हरि बैसु र खालायजागो तै आबय बाक्सा गरिया तेरबो खालायजागो हातिबार सारमै हाइनि बागै एडिसि चंबारिनि बागै जे साल साख्लायजाखा आ साल सोलायना बागै तिनि मार्च दाननि टिचार सालमारि स्रां सल इलेक्शन कमिशन हाबानगो थांगै इलेक्शन कमिशनार न ककतुन सुइहलायखा प्रधान समाजपति रक जे 13 तारिख एप्रिल जे इलेक्शन खायनायनि एडिसिनि साजाखमानि इलेक्शन कमिशन बाय जे घोषणा खायजाखमानि 13 तारिख मारि जोंनि बिसु हारि बिसु बैसु बिसिखता তাই 21 তারিখ ওখানে সেনা जों इलेक्शन कमिशनार मनो जाबाबो मालिका इन प्रिंसिपाल कौरखा 13 तारिख में खायजां तबे आलोचना खायो सोलायनायनि सायाव साथाजों मा दंखा 13 तारिख देरले सोलायनायनि सायाव हरगासिनो बेनि बागैबो जों प्रेस मिट खायगा आफाम त्रिपुरा जों एडिसिनि एरियानि जे बैसु बिदु संक्रांत आई बिहु যত বা একটা শুভ উৎসবগুলি দিন ও দিন যাতে কোনো রকমের ব্যাঘাত ঘটিয়াতে ইলেকশন কমিশনারের সাজা প্রিন্সিপাল বসেটা 13 তারিখে ফ্লাইট তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।